ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛି ନଡ଼ିଆ ଚୋରି କରିବାକୁ। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ବୁଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ଦାଆରେ କାଟିବା, ଖେତେ ଖେତେ ନଡ଼ିଆ କାନ୍ଦି ଆଉ ବୁରାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିବା। ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ଟାରେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମଜା ଆସେ କେତେ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧା ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଦେଖା ହେବ। ତ ଗାଇଜ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁନି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପାଖରୁ। ଏଇ ଦେଖୁଛୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପଛରେ ଅଛି ଆଉ ମାଛି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି କାହିଁକିନା ବହୁତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ଏଇ ବିଲରେ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଥିଲେ ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଉଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ହେଇଗଲେ, ତୋଡ଼ିକି ଆମେ ପଡ଼ିଯିବା। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଛୁ। ଦେଖାଣି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି, କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇନା ଚଢ଼ି ଯାଇଛୁ। ଏଇନା କାନ୍ଧିଟି କାଟିକି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଯିବା। ମୁଁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଛି, ତୁ ସେଠି ବସିଥା। କାନ୍ଧି କାଟ ମୋତେ ଦେ ହେଲା। धीरे 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 धीरे। ଏବେ ଗୋଟେ କାନ୍ଦି କାଟି ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ଏବେ ରଖ ଦାଦା ସେଇଠି ରଖ। ହଁ ସେଠି ରଖ। ନ ପଡ଼ୁତେ କାନ୍ଦିଟା ମୋତେ ପଡ଼ା। ଆରାମସେ ପକାଇବନି ପକାଇବନି। आराम से बस 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 रख एते गुड़ा आनी नड़ी आउ से बुरारे भी अच्छी। राति केते 6टा हो गला, शायद 6टा हो गला। फिर भी आम से जगिचु आम नड़ी आणिक आसवा पइड पानी पीवा माने पीवा। तो सन्ध्या हो गला, शीत भी नागला। ए घर को जीवा आउ काली की आसने देखा कौन करा कौन ना। एतेगा सब पइड आसी नड़िया जहाँ हम काली सकाल हम। काली आम ये नड़िया छाड़ी जाइलु, काली सन्ध्या हो गला, शीत भी नागला। तो आम टे साङ्की सुकाई चली गलु। कैमरामैन झाड़िया देखु ये आम रहा सब सहज नुहे चोरी करवाता। देखो ये हमर बुरा रे भी अछि केते डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। समझ गया। चलो चले बेनु को के देखु छ। अभी घोषण देखो देख 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 बेगा एती छाड़ देबा, ओधा छाड़ देबा, ओधा नहीं छीबा। ओ ए पूरा छाड़ देबा। ए क्या कर तू? ये क्या बोल गया? नहीं ये तीनटा को नहीं ये लाइट टेंशन ये देखन तू हमर बाहरी वाला की जात न इया कोनो। हां इया कोनो बात नहीं कोनो बा कुटारे टिके पोस्तिले तो भाई सेना की देखो और थाला की एटा कोनो बा फूल छी। एटा कोनो बा एटा को एठी रखि देबा। काली आसले सकाळ थरे खाइबा। बोली कोन गिरो को ऐसे टिके देई देबा बिना के जानी पाइबेनी। चल ठीक है। अमर जिंस का ओ हथियार कर रही है। हथियार बिना कुछ नहीं कर पाएंगे।
चलो चलो बढ़िया नागुची हो बढ़िया माने पूरा ହେଇଗଲା ପେଟ ପୁରିଗଲା ତୋର ତୋର ସରିଗଲା ଫାଡ଼ିଆ କରିବାକୁ ଦେଖିବା କି ଭିତରେ କିସ ଅଛି ଫାଡ଼ିଆ କର ଜୟ ମା କାଲି କି ବଜରଙ୍ଗବଲି କି ଜୟ ଓ ଏଇ ପଇଡା ଭିତରେ ହୀରା ବାହାରିଲା ସଫା କର ହୀରା ସଫା କର ହୀରା ହୀରା ପଇଡା ଭିତରେ ହୀରା ହାତରେ ଦେଖା ଦେଖା ଦେ ଦେଖ ହୀରା हमें मिलीगला हमको मिलीगला पेड़ भीतर हीरा चलो